Unsay tirada, tirada Forex. In this video, we will learn how to trade Forex using MT4. First, we will look for a currency pairs. Monita sa upper left corner, click Market Watch. Then we will select currency pairs. Say for example USD CAD. Right click, select chart window. Nay tulo ka options sa pag-execute og trade sa Forex. First option, pinakapaspas is moadto ta sa upper left corner. Kaning triangle nga nag-point sa ubos, just click. Then nay mo gawas nga sell o buy. So there is a numbers, diha na to i-adjust atong lot size. So let's say 0.01. So we will execute a sell trade. Just click sell. Bam. After na mo tingog, makakita taw ang broken line nga green, meaning dihang dapita ta nag-sell. Okay? We will close. How to buy? So, same process. We will go to the upper left corner, click the triangle, then click buy. Okay. So nag-execute tag-buy. So kaning broken line, di mailhan kung asa ta nag-buy. So how to profit in Forex? So ang price of Forex is duha lay paingnan, musaka og munaog. If we put a buy trade, so we are looking nga ang price musaka para mo profit ta. So for example, nag-buy man ta diri dapita. So we are looking nga ang price musaka. If we will execute a sell, so we are looking nga ang price munaog gikan diri kaning red line. Munaog na siya, we will profit. Kung mo buy ta, musaka ang price gikan diri, we will profit. So ana lang ka simple ang execution sa Forex trading. To summarize, duha lang ang kapaingnan sa price sa Forex, musaka or munaog. So duha lang ang atong choice nga himuon, mo buy ta or mo sell. Kung mo sell ta, we are looking ang price munaog para mo profit ta. Kung mo buy ta, we are looking ang price musaka para mo profit ta. So say for example kanang Euro NZD. Kanang Euro NZD is nag-sell ko niyan dapita. So if we sell, we are looking na ang price munaog. So kung munaog siya, then we will profit. So gikan dire ang price na nakaroon dire sa ubos. So mo na nga natay positive dire. Ang kaning negative mo nitong gi-execute karon, i-close ito na siya. Okay, thank you for watching.